अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों का आज यहाँ पर आने का बहुत शुक्रिया। आज हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट ऑपरेशंस अब्दुल्ला खुरम न्याजी और उनके साथ मौजूद हैं डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस पीसीबी आकिब जावेद। आज हम ऑफिशियली लॉन्च करेंगे हमारा एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड टैलेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिसका ऑफिशियल नाम है पीसीबी फ्यूचर स्टार्स टैलेंट हंट प्रोग्राम। सबसे पहले अब्दुल्ला भाई अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट देंगे, उसके बाद आकिब भाई इसके बारे में बताएंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स के लिए फ्लोर ओपन करेंगे। काइंडली अपने सेल फोन्स म्यूट पे रखिएगा और क्वेश्चंस हम वन बाय वन करेंगे। ओवर टू यू अब्दुल्ला जी, थैंक बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं आप सबको बताना चाह रहा हूँ कि चेयरमैन साहब पीसीबी मोहसिन नकवी साहब ने ख़ास तौर पे जो है इसकी फॉर्मल अप्रूवल दी है। अप्रूवल जो है वो बेसिकली है रीजनल एकेडमीज़ की। हम देखते हैं कि हमारे पास अभी जो है हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स जो हैं 5 हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स जो अभी एक्टिव हैं, आकिब भाई जिसको लीड करें। इसके नीचे जो है ख़ास तौर पे हम देख रहे हैं कि जितनी भी क्रिकेट हमारी हुई डोमेस्टिक की होती है, हम देखते हैं कि फील्डिंग के स्टैंडर्ड हमारे भी उस तरीके से नहीं है, फिटनेस का म्यार भी अभी हमारा उस तरीके से होना चाहिए, ख़ास तौर पर वर्कलोड एवरीथिंग। तो ये फैसला किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, चेयरमैन साहब ने, मोहसिन नकवी साहब ने, कि रीजनल अकेडमीज़ होंगी। अभी इमीडिएटली हमारे पास 16 रीजन्स हैं जो अभी फंक्शन है, जिसकी बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशन की क्रिकेट हो रही है, आपको पता है। तो उस और हम खास तौर पे ये भी क्रिकेट में देखते हैं कि किसी रीजन की टीम अच्छी है, बाकी बहुत से रीजन में अभी प्लेयर डेवलपमेंट की ज़रूरत है। तो हर जगह पे जो है कोयटा हो, डीएम जमाली हो, लाड़काना हो, जिधर भी है, अभी मैं आप उसके नाम भी लेता हूँ कि इसकी सोच ये है रीजनल अकेडमीज़ की कि पूरा साल जो है हम प्लेयर डेवलपमेंट का काम करेंगे। ऑफ कोर्स जितने भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं वो भी इन डिटेल आके भी बताएंगे। वो एनसीए की टीम जो है डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स, उन कोचेस की, प्लेयरों की जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स वो देख रहे होंगे। डोमेस्टिक डिपार्टमेंट जो है खासतौर पे रीजनल अकेडमीज़ में जितनी एडमिनिस्ट्रेटिव स्पोर्ट है इसको वो हम लोग देखेंगे। तो रीजनल अकेडमीज़ जो है बेसिकली अब इमीडिएटली स्टार्ट होने जा रही हैं और 16 हमारे लाड़काना में पीसीबी सक्कर ग्राउंड में, हैदराबाद में इंशाल्लाह न्याज स्टेडियम में अब जल्दी देखेंगे। कराची में हम केसीसी ग्राउंड में पूरा अपना सेटअप बनाने जा रहे हैं। मुल्तान स्टेडियम में हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, फैसलाबाद में हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो है उस पर ही कंटिन्यू करेंगे। लाहौर में भी एलसीसी में और कुछ ग्राउंड्स हमें अभी मिल रही हैं, इंशाल्लाह उसको बाद में लेके जाएंगे। सियालकोट में हम ऑफ कोर्स के हाई परफॉर्मेंस सेंटर सियालकोट है। इस तरीके से रावलपिंडी, इस्लामाबाद, एबटाबाद, पेशावर, फाटा, एजेके, कोयटा, डीएम जमाली। रीजनल अकेडमीज़ में जो है बॉलिंग मशीन्स प्रोवाइड होंगी। ऑफ कोर्स जो है बॉल थ्रो करने वाले वो सारे जितने टेक्निकल सपोर्ट है, ख़ास तौर पे कोशिश की जाएगी कि 5 से 6 टफ विकेट्स बना के दें। जो एक एकेडमी का जो सिस्टम पूरा एक स्ट्रक्चर होता है उसको लेके जाएंगे और कोशिश होगी विद मिनिमम कॉस्ट जो है उसको रन किया जाए। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अहम होगा फॉर द प्लेयर डेवलपमेंट। उसमें जितनी भी हमारे डोमेस्टिक के इवेंट्स हो रहे हैं, आप अगले साल देखेंगे इंशाल्लाह हमारी डोमेस्टिक की क्रिकेट की क्वालिटी जो है ख़ासतौर पर रीजनल अकेडमी से बेहतर होगी। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सर आकिब जावेद साहब को कि वो फर्दर जितनी भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स के हवाले से जो है अकेडमीज़ के और ख़ासतौर पे जो हंट फॉर फ्यूचर स्टार है उस पर थोड़ी सी रोशनी डाल सके। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू नए साहब। अच्छा देखिए, अब अगर आप देखें पूरे पाकिस्तान में तो चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, इसको जितना भी क्रिकेट बोर्ड के हवाले से क्रिकेट को कैटर करने की कोशिश भी करें, बट इट्स लाइक 25-26 करोड़ का मुल्क है। और ये जो टैलेंट हंट प्रोग्राम को शुरू करने का मकसद यही है कि अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो रेगुलर क्लब्स में नहीं जाते, लॉन्ग टर्म 5-5, 6-6 साल वो अपने प्लान्स नहीं बना सकते और कई दफ़ा फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। तो ये एक जो टैलेंट हंट है ये आपको अपॉर्चुनिटी देगा प्लेयर्स को कि जिसमें भी टैलेंट है वो इन 16 लोकेशंस पे आए और वहाँ पे हम 24 प्लेयर जो हैं वो हर रीजन में सिलेक्ट करेंगे। और जैसे कि अब कराची में एकेडमी या लाहौर में एकेडमी है या मुल्तान में है या फैसलाबाद, वहाँ पे तो ये सहूलत है कि वहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ पे एकेडमीज़ में 9 बजे आते हैं, 5 बजे तक अपना प्रोफेशनल काम करते हैं। तो ये पहली दफ़ा हुआ है कि पीसीबी चेयरमैन ने बहुत हमारी सपोर्ट किया हमें और 16 ग्राउंड्स लेके दिए हैं रीजन की। अब रीजन की हर एक की अपनी ग्राउंड होगी जिसके ऊपर प्रॉपर आप 9 to 5 365 डेज ट्रेनिंग कर सकते हैं। और ये जो प्लेयर्स हैं इनको हमने
فرسٹ فیز ہے جس میں آپ ٹرائل دینے آئیں گے, پھر آپ کی ٹریننگ ہوگی. اسی طرح سے انڈر 19 لیول کے اوپر بھی اوپن ٹرائلز, اپرچونٹی فار آل, پھر 17 ایج گروپ, پھر 15 ایج گروپ. اور جب یہ ریجنل لیول پہ ریڈی ہوں گے تو پھر جو ہمارا جو اصل میں میں سمجھتا ہوں کہ جس کو میں اپنا خواب کہہ سکتا ہوں, وہ سسٹم ہے جو آپ کی ہائی پرفارمنسز ہیں, جیسے کہ سیالکوٹ ہے, فیصل آباد ہے, ملتان ہے. تو آپ کے سیالکوٹ میں انڈر 15 کے بچے آئیں گے اور وہیں پہ انہوں نے 1.5 سے 2 سال رہنا ہے. انڈر 17 نے فیصل آباد میں رہنا ہے, انڈر 19 نے 2 سال ملتان میں رہنا ہے. جیسے حالیہ بھی آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے کوئی 15-16 سال بعد ہم نے انڈر 19 کو 4 سے 5 مہینے ملتان میں ٹرین کیا ہے, تو ان کی آپ دیکھیں ان کی پرفارمنس, ان کی جو میں امپریس ہوا ہوں, جو ٹرین ٹیم نظر آتی ہے, جو بچے نظر آتے ہیں, ان کی فیلڈنگ سکلز ہوتی ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ کمنگ 3 to 4 ایئرز آپ کی جو کرکٹ ہے اس پروگرامز کے ذریعے بہت آگے جانے والی ہے, کیونکہ ان بچوں کو ریجنل اکیڈمیز میں وہ چیزیں بتائی جائیں گی جو ابھی ایٹ ٹائمز انفارچونیٹلی ہمیں پاکستان میں جب پلیئر آ جاتا ہے اس کو بتانا پڑتا ہے کہ ڈائٹ یہ ہوتی ہے, ٹریننگ یہ ہوتی ہے, یہ آپ ڈرائیونگ, سلائیڈنگ, ٹیکنیک. تو اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ گراس روٹ پہ کام کریں, پھر ان کو ہائی پرفارمنسز میں لے کر آئیں, اور پھر جو بھی آپ کے ایج گروپ میں بھی انڈر 19 ہے یا شاہین ہے یا پاکستانی ٹیم تک بندہ پہنچے تو وہ فلی ٹرینڈ ہونا چاہیے. تھینک یو. یعقوب صاحب مائک لے لیجیے. یہ جی بڑا اچھا کام ہے کہ جو ریجنل اکیڈمی آپ بنا رہے ہیں. میرا کوشچن یہ ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو سب سے پہلے گراس روٹ کا جو پہلا ٹیئر ہے وہ میرے خیال میں وہ کلب ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرکٹ بورڈ کا کلب کے ساتھ, خاص طور ان کلب کے ساتھ جو پاکستان ٹیم کو پلیئر پروڈیوس کر رہا ہے, اس کو ریکگنائز نہیں کیا جاتا, کسی سٹیج پر نہیں کیا جاتا. ابھی بھی آپ نے دیکھا ہے کہ اپنے ابھی پی سی بی نے انٹر اسکول کروایا, سارا خرچہ آپ نے لیا, لیکن جب آپ پی سی بی انٹر کلب کراتا ہے تو سارا خرچہ ریجن پر ڈال دیا جاتا ہے, اس پر پی سی بی اپنا شیئر نہیں ڈالتا. تو اصل تو آپ کو میرا سب سے پہلے جو پلیئر آتا ہے وہ آتے ہی کلب میں ہے. تو کم سے کوئی ایسی اسکیم ہونی چاہیے کہ جو کلب کا, جس کلب کا بچہ پاکستان ٹیم کے ساتھ کھیلے, چاہے انڈر 19 میں کھیل ہے, تو کم سے کم اس کلب کو اس بچہ پروڈیوس کرنے کا تو کچھ نہ کچھ تو ایوارڈ ملنا چاہیے. جی بالکل, آپ کا یہ بات بالکل ٹھیک ہے. جو بھی ایک نیا ڈیبیو ہو اس کو خاص طور پہ کلب ہے اس کو کوئی نہ کوئی انسینٹیوائز کرنا چاہیے. آپ کا ایک سوال جو پیچھے تھا کہ ہم نے اسکول کرکٹ کو ایکٹیو کیا, آف کورس کہ پی سی بی نے اپنی پاکٹ سے کیا, اور ہم اس کو انشاءاللہ پروڈکٹ بنے گی, اور آپ دیکھیں گے نیکسٹ ایئر جو ہے اس سال سے زیادہ بہتر اسکول کرکٹ ہوگی, زیادہ پارٹیسپیشن ہوگی آل اوور پاکستان. کلب کرکٹ کا آپ خود دیکھتے ہیں کہ بھی فضل محمود ایک کپ ہوا تھا 2017 میں پورے پاکستان میں, اس کے بعد پی سی بی کپ جو ہے پورے پاکستان میں الٹیمیٹلی لاسٹ 2 سال پہلے کروایا, دین اس سال بھی کروایا الٹیمیٹلی. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں بیسکلی کہ کلبس تو اپنی ایفرٹ کریں, خاص طور پہ کرکٹ نا بہت اب ایڈوانس اسٹیج پہ جا رہی ہے, اور اس کو بڑا ٹیکنیکلی جو ہے ہر کلب کو اتنا اکوپ کرنا پاسبل نہیں ہے, ایون ہر ڈسٹرکٹ کو بھی. جی میں وہ عرض کر اب ریجنل اکیڈمیز کی جو امپورٹنس ہے, خاص طور پہ اگر ہم کلب کرکٹ میں دیکھیں, اگر ایک کلب جو ہے ایک کلب چلا بھی رہے ہیں, اگر وہ 4,000-5,000 اپنی پارٹیسپیشن کے ساتھ ایک پورا کلب کرکٹ کرا سکتے ہیں, اور پی سی بی کو اس سے 10 کروڑ روپے بچ سکتا ہے. ایک کلب اگر 5,000 پارٹیسپیٹ کرتی ہے, ابھی وہ کرکٹ کرا ہی رہی ہے آف کورس کہ وہ اس پہ انویسٹ کر ہی رہے, اس سے اگر پی سی بی کو 10 کروڑ بچتا ہے, اور 10 کروڑ وہ بجائے اس کے کہ وہ کلب کرکٹ کروائے, وہی پارٹیسپیشن کلب کرکٹ کی اسپانسرشپ کے تھرو کر لی جائے, اور وہی پیسہ ڈیورٹ کر کے ریجنل اکیڈمیز خاص طور پہ پلیئر ڈیولپمنٹ میں جو ہے ہمارا کنسیپٹ بھی ہے کہ اس کو کر سکیں. باقی بالکل جو پاکستان ٹیم میں جو بھی پلیئر دیتا ہے کلب کو کوئی نہ کوئی, ہم اس کو بالکل اس چیز کو سامنے رکھیں گے, اور وہاں وکٹ بنا سکتے ہیں, وہاں فیسلٹیز کو بہتر کر سکتے ہیں, ہمیں کرنا چاہیے. عاقب بھائی میرا سوال آپ سے ہے کہ آپ نے کہا کہ سارے 16 ریجنز میں ریجنل اکیڈمیز بنیں گی, تو یہ اچھا اقدام ہے. پنجاب میں کیونکہ لاہور میں بھی ہے, سیالکوٹ میں بھی ہے, دیگر جگہوں پہ بھی ہائی پرفارمنس سینٹر بنے ہوئے. کے پی سے بہت زیادہ ٹیلنٹ بھی آ رہا ہے. اگر سینئر ٹیم میں دیکھیں تو وہاں پہ بھی کے پی سے بہت سارے لوگ ہیں
اگر جونیئر ٹیم میں دیکھیں انڈر 19 میں دیکھیں تو وہاں سے بہت زیادہ آ رہا ہے. تو کتنے ہائی پرفارمنس سینٹر مزید بنانے کے لیے جا رہے ہیں اور ابھی کتنے کے پی میں ہے اور بلوچستان میں کتنے بنانے کے لیے جا رہے ہیں اور سٹل ابھی کتنے وہاں پہ چل رہے ہیں؟ دیکھیں جو آپ کو پتہ بھی ہوگا جیسے بہت زبردست وہاں فیسیلیٹی ڈیولپ ہوئی ہے پشاور کے اندر, پراپر اسٹیڈیم ہے اور اس کے ساتھ ایک پراپر ہائی پرفارمنس سینٹر بھی بن چکا ہے. اس کو ہم اگلے مہینے اس کو ایکٹیو کر رہے ہیں, اسی ایکٹیویٹی کے ساتھ ہی کر رہے ہیں. پلان یہی ہے کہ جو ایبٹ آباد ہے اس کو مزید بہتر کیا جا سکے. جیسے گرمیوں میں شروع میں دیکھیں 2007 میں بھی جو ٹیم ٹرین کرنے کے لیے ہم کاکول لے کے گئے تھے, ایبٹ آباد لے کے گئے تھے. اسی طرح اگر آپ اس میں دیکھیں تو مظفر آباد کا نام ہے, مظفر آباد کے اسٹیڈیم کو ریوائیو کر رہے ہیں, آباد کرنے جا رہے ہیں, وہاں پہ فیسیلیٹیز کریں گے. کوئٹہ کو تو جیسے یہ ہر ایک ریجن کے اندر یہ آلریڈی کے پی میں تو ایبٹ آباد تو بہت سالوں سے ڈیولپ ہوئی ہے. پشاور اسٹیڈیم بن رہا تھا وہ بن چکی ہے. فاٹا کو بھی آپ نے لنک کیا ہے وہ جو حیات آباد اسٹیڈیم. تو ہر جہاں سے ٹیلنٹ آتا ہے وہاں پہ تو ہمیں زیادہ کوشش کرنی چاہیے اور فوکس بھی ڈیفینیٹلی ادھر ہوگا. شاید میرا دونوں حضرات سے ایک سوال ہے. نیازی صاحب آپ سے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پی سی بی نے بڑی اپرچونٹیز دی ہیں اس ڈومیسٹک سیزن میں, بڑے میچز کروائیں, لیکن تقریباً 2 مہینے سے سارے پلیئرز کراچی میں ہیں. پہلے 1 ڈے ٹورنامنٹ ہو رہا تھا, پھر 4 ڈے ٹورنامنٹ ہو رہا. تو یہ کوئی شیڈیولنگ کا پرابلم ہے؟ اور دوسرے اوور آل آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے؟ میں نے قائد اعظم ٹرافی کے کئی میچز گراؤنڈ میں جا کے دیکھے. ابھی میں منڈے کو کے سی سی اسٹیڈیم میں تھا تو مصباح اور محمد اکرم, شعیب حبیب, یہ سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پلیئروں کی ڈیفینسو ٹیکنیکس بہت ہی ویک ہے. تو اوور آل آپ کوئی اسیسمنٹ کریں گے اس ڈومیسٹک سیزن کا اور آپ کتنے مطمئن ہیں؟ اور عاقب بھائی سے سوال یہ کہ ہمارا جو پاتھ وے ہے, ہمارے انڈر 19 کے پلیئرز کھو جاتے ہیں راستے میں. آپ 2004 میں بھی ٹیم کے ساتھ تھے. 2004 سے انڈیا کے 83 پلیئرز انٹرنیشنل کرکٹ کھیلے, ہمارے ہاف بھی نہیں کھیلے. تو وہ پاتھ وے کتنا امپورٹنٹ ہے, ضروری ہے اس کو ڈیولپ؟ جی بالکل. پہلے میں آپ کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ہم نے ابھی جو آپ نے دیکھا کہ خاص طور پہ قائد اعظم ٹرافی گریڈ 1 بھی دیکھی تو آپ اگر اس کے فیکٹس اینڈ فگر دیکھیں آپ کو فاسٹ بالر بھی نظر آئیں گے ٹاپ میں, آپ کو اسپنرز بھی نظر آئیں گے. ہمیں عاقب بھائی کی طرف سے ہائی پرفارمنس سینٹر کی طرف سے پوری پالیسی مل رہی ہے. اب ہم الحمدللہ جو ہے ہم تقریباً 108 ڈسٹرکٹس میں ہمارے گراؤنڈ مین موجود ہیں اور اب یہ ریجنل اکیڈمیز اور ریجنل گراؤنڈس جو خاص طور پہ یہ ہمارے فرسٹ کلاس سینٹرز بننے جا رہے ہیں. تو ہم ابھی آپ قذافی اسٹیڈیم میں بھی دیکھ لیں, کل کی وکٹ کا دیکھ لیں, باقی چیزوں کو دیکھ لیں. اب کیوریٹر ڈپارٹمنٹ جو ہے اس میں اس کی کم از کم اسٹرینتھ ہے. اور کوئی بھی ماحول میں آپ دیکھ لیں کہ ہم نے ابھی نومبر میں وہ بھی ناردرن ایریاز میں اسپن کا جب عاقب بھائی نے کہا تو ہمارے کیوریٹر ڈپارٹمنٹ نے اسپن وکٹیں بنا کے دکھائیں اور آپ لائیو اسٹریمنگ میں آپ دیکھ سکتے ہیں سارا کچھ. تو ہمیں جس طریقے سے ملا, پالیسی ملی, گائیڈ لائن ملی کہ اس سے کہ وکٹس ہوں, ہم نے اس کو خاص طور پہ ہارڈ وکٹوں کو رکھا, موئسچر کم سے کم ہو اور ہارڈ ہوں وکٹیں. اور اگر کہا گیا کہ 7 mm گراس ہو تو 7 mm گراس تھا. دین پھر اس کے بعد کہا گیا کہ 4 میچز کے بعد پھر اب اس کو تھوڑا بہت بیٹنگ فرینڈلی کیا جائے, پورا نہیں تھوڑا, پھر اس کے بعد اسپن پہ لے کے جائیں تو تاکہ آئیڈینٹیفائی ہو سکیں کہ جی کون کون سے پلیئرز جو ہیں فاسٹ بالرز کو اچھا کھیلتے ہیں اس کنڈیشنز میں. ہم نے کوشش کی کہ اس ساری فرسٹ کلاس کرکٹ پریزیڈنٹ ٹرافی گریڈ 1 میں, قائد اعظم ٹرافی میں ایک خاص تھیم میں سارے جتنے بھی گراؤنڈز ہیں اس کے ایک تھیم میں اس کو چلائیں تاکہ جو ہے جج کر سکیں, مختلف ایکسپوجر دے سکیں پلیئرز کو. صرف یہ نہیں کہ ہم جس طرح پہلے ہوتا رہا ڈومیسٹک میں ہمیشہ سے فاسٹ بالرز ہیں تو وہی آؤٹ کری آ رہے ہیں پورے, پھر اسپنرز ہیں تو پھر وہی آؤٹ کری آ رہے ہیں, ڈومینیٹ کریں. کراچی میں 2 مہینے ہو گئے, آف کورس اس سے پہلے ناردرن میں بھی 1.5 سے 2 مہینے لگے. آپ کو بتایا کہ 18 دن کا پریزیڈنٹ کپ تھا اور اس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرافی جو ہے لگ بھگ 50-52 دنوں کی ہے فائنل. کیونکہ ہمیں جب بھی ہم دسمبر جنوری کی بات کرتے ہیں تو آپ سب کو بتایا کہ ہمارے پاس کراچی ایک ایسا وینیو ہے, کراچی حیدرآباد. انفارچونیٹلی حیدرآباد ہمیں ابھی تک ہینڈ اوور نہیں ہوا, ہم ایکسپیکٹ کریں ابھی ہو جائے گا انشاءاللہ. پھر آپ اس کے وینیوز کو مزید بہتر کریں گے. ہمیں پتہ ہے کہ وہاں بھی گراؤنڈس میں کراچی میں بہت سارے کام ہونے والے تاکہ اس چیز کو مزید بہتر کیا جا سکے. تو کراچی تھوڑا لمبا, وہاں 2 مہینے لوگ پلیئرز کھیل رہے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ ابھی وہاں ویدر اچھا, جیسے ابھی دیکھ لیں آپ 8 فروری کو
यहाँ वेदर बेहतर है, तो हम सब चीज़ों को सामने रख के फाइनल हमने कदाफी स्टेडियम में रखा है, ताकि यहाँ पे जो है पीसीबी की भी पार्टिसिपेंट्स सारे की सारी, और फिर अल्टीमेटली जो है यहाँ पे उस कंडीशन के बाद फाइनल की कंडीशन भी थोड़ी सी डिफरेंट करें। तो कहने का मकसद है कि हमें सारी पॉलिसीज़ जो हैं हाई परफॉर्मेंस सेंटर से आती हैं, हमारी कोशिश है कि हम उसको अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर सकें। थैंक यू जी। थोड़ा सा इसके ऊपर ये जो स्केजुअल है, देखिए पिछले, अगर आप देखें ना, पिछले को 10 साल गुजर गए हमारे इसी चक्कर में कि आप रोड्स बनाओ, पिचेस ऐसी बनाओ जिसके ऊपर चाहे टेस्ट हो, वनडे हो, T20 हो या डोमेस्टिक हो, इवन कि आपके जो अकेडमीज़ हैं उनकी पिचेस भी बिल्कुल रोड थी, एक ही तरह के पिच के ऊपर खेलते थे, एक ही तरह की क्रिकेट आ रही थी, और आपके स्पिनर बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। या आप एक तरफ जाते थे कि एक सीज़न बहुत रन्स हो गया, दूसरी तरफ सिर्फ घास छोड़ दिया, मॉइस्चर छोड़ दिया। लेकिन इस सीज़न अगर आप देखें तो इसकी खूबसूरती ये है कि आपकी पहली जो कैज़न ट्रॉफ़ी हुई, या उससे पहले भी जो इनकी क्वालिफाइंग राउंड था कैज़न ट्रॉफ़ी का, तो 3 तरह की कंडीशंस मिलेंगी हर टीम को, जिसमें आपकी ग्रास है 6 mm, उसके ऊपर खेलना पड़ेगा, फिर 4 mm जिसके ऊपर बैटिंग पिचेस होंगी, और फिर आपको 2 mm बिल्कुल फ्लैट और टर्निंग पिचेस। इस सीज़न आपको इतने सारे स्पिनर सामने आए हैं, इसीलिए आए कि आपको कंडीशंस मिली हैं। जो मिसबा बात कर रहे हैं, एक गैप बहुत ज़्यादा है आपको मुश्किल पिचेस के ऊपर खेलने का। अब हमने हर हाई परफॉर्मेंस में भी एक मैकेनिज़्म बनाया है कि मंडे को आपको 6 mm की पिच मिलेगी, ट्यूसडे वेडनेसडे को 1-1 mm कम होती जाएगी, और फ्राइडे को बिल्कुल टर्निंग पिच होगी। तो जब प्रैक्टिस आप इस तरह से करेंगे तो आपकी मैचेस भी वैसे ही होंगे। तो ये 1 साल लगेगा, 1 सीज़न लगेगा, चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। पाथवे के हवाले से अगर आप देखें तो 2004 में 6 में ये जो NCA था, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट एकेडमी इन द वर्ल्ड। हमारी मुसीबत ये है कि हम चलते चलते कामों को बंद कर देते हैं, फिर 2010-11 में अभी छोड़ गया, इसीलिए कि आपने जब डेवलपमेंट बंद कर देनी है तो फिर काम करने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। दोबारा से वहीं से हमने शुरू किया है, लेकिन गैप बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमें तसल्ली इसलिए कभी अच्छा लगता है कि आपने अंडर 19 के ऊपर काम किया, शाहीन के बच्चों को पिछले साल 4-5 महीने ट्रेंड किया, तो आपको दोनों टीमों ने एशिया कप के अंदर इस तरह की क्रिकेट, इस तरह का टैलेंट दिखाया कि सारे लोग होपफुल हैं कि यार हमारे पास आने वाले वक्तों में अच्छा टैलेंट है जिससे कि पाकिस्तानी टीम प्रोग्रेस करेगी। तो इसी को लेके चलेंगे। आप देखिएगा कि ऐसा नहीं होगा कि पिछले साल जब मैं आया तो कहते हैं कि हमारे पास तो एक स्पिनर नहीं है या हमारे पास इस तरह के प्लेयर नहीं है। तो आपको ऑल अराउंड क्रिकेटर्स और स्किलफुल क्रिकेटर्स इंशाल्लाह मिलेंगे। काइंडली अपने क्वेश्चंस टैलेंट हंट प्रोग्राम और रीजनल अकेडमीज के राउंड रखिएगा, आप उसके बाद फिर सुहेल भाई। अस्सलाम वालेकुम आकिब भाई, अली अहमद हेर। आकिब भाई, ट्रायल्स तो पहले भी होते रहे अंडर 16 के, अंडर 19 के, लेकिन उन ट्रायल्स में हमने देखा है कि ऑलराउंडर खिलाड़ी के साथ बहुत बड़ी ज्यादती होती है। उनसे कहा जाता है या आपने बैटिंग के ट्रायल देने या बॉलिंग के ट्रायल देने हैं। इन ट्रायल्स में हम ये देख सकते हैं कि उस ऑलराउंडर के ट्रायल्स बॉलिंग के भी होंगे और बैटिंग के भी होंगे। देखिए, इसके ऊपर तो हमारा अपना बड़ा फोकस है। 2-1 चीज़ें रह गई हैं जिसके ऊपर अगर मेरे से आप पूछे तो हमें उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। एक, हमारे पास स्पिन ऑलराउंडर्स काफ़ी इकट्ठे हो गए, पेस ऑलराउंडर्स हमें चाहिए, और इसके लिए हम हर वक्त कोशिश करते रहते हैं कि कोई टैलेंट मिले। ग्रूम भी कुछ लोगों को कर रहे हैं। इसी तरह विकेट कीपर्स के अंदर हमें थोड़ा और काम करना है। तो डेफिनेटली वी आर लुकिंग फॉर ऑलराउंडर्स। भाई ये बताइएगा, जिस तरह आप हाई परफॉर्मेंस सेंटर में हैं, जब नौजवान आएंगे, अगर किसी का बॉलिंग एक्शन जो है वो नहीं है, उसके ऊपर भी आपने काम करना है। तो सुनने में आया था कि इसको दोबारा से इस्टेब्लिश किया जा रहा है बायोमैकेनिक लैब को, जो यूनिवर्सिटी से ला कर इधर, तो वो काम कब तक मुकम्मल होगा? दूसरा, खुर्रम साहब आपसे ये पूछना था कि वो प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा, फैसला कहाँ तक पहुँचा कि डोमेस्टिक में और हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी में और कैदर ट्रॉफी में सियालकोट और पेशावर की एक टीम को इजाफा किया जाना है, और किस बुनियाद के ऊपर उन्हीं 2 शहरों की टीमों में एक का इजाफा किया जाएगा? सुहेल भाई, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, अभी उसके ऊपर कोई ऐसा जी बायोमैकेनिक्स एक कमेंट कर लेते हैं। 5 तारीख को उसको शुरू कर रहे हैं, ये फैब को।
सारी डेवलपमेंट शुरू हो रही है. ये NCA 3-4 महीने में आपको एक डिफरेंट इसकी शक्ल नज़र आएगी, इम्प्रूव्ड वन. नहीं, हमारे वो ऑलरेडी हमारी जो MOU साइंड है ऑलरेडी लफबरा के साथ, और एक और हम बायोमैकेनिस्ट हैं, एक मोशन कैमरास की PhD हैं, वो क्वीन मैरी के साथ लिंक्ड हैं थ्रू यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर. तो यू नीड एक्सपर्ट्स फ्रॉम आउटसाइड. अब जावेद मुगल साहब आ गए NCA के अंदर, इज़ वेरी मच एक्सपर्ट इन हिज फील्ड. तो उनके साथ मिलकर अच्छा प्लान बनाएंगे. शकील और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन यहाँ से. अच्छा, मेरा सवाल आकिब भाई आपसे भी है, खुरम साहब से भी है, आप दोनों में से जो भी जवाब दे दें. ये जो ट्रायल्स होने जा रहे हैं, इसमें हमारा स्पेसिफिकली टारगेट क्या होगा कि आया जो रेड बॉल फॉर्मेट है उसके लिए हम प्लेयर्स को ढूंढें, या कि क्योंकि अमूमन अब ज़रा जो ट्रेंड बनता जा रहा है कि T20 क्रिकेट के अंदर प्लेयर्स का ज़्यादा फोकस होता है कि हम वो क्रिकेट खेलें. बहुत ऐसे थोड़े से हैं जो कि कहते हैं कि हम तीनों फॉर्मेट खेलना चाहते हैं. तो आप लोगों का स्पेसिफिकली फोकस किन खिलाड़ियों के ऊपर होगा या किस फॉर्मेट के ऊपर होगा? देखिए, इसमें आपको तो तीनों फॉर्मेट के प्लेयर्स चाहिए, और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई अगर आप देखें तो अब आपकी रीजनल क्रिकेट 16 रीजन है, आपकी डिपार्टमेंट क्रिकेट है, उसके अंदर 3 टियर में देखें तो 40-50 टीमें हैं. आपकी PSL में टीमें बढ़ रही हैं. एक चीज़ हमने नहीं भूलनी, अगर प्लेयर्स का पूल तगड़ा होगा तो आपकी PSL भी उठेगी, आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट चाहे वो रीजनल है या डिपार्टमेंट क्रिकेट ही है, उसका स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा. तो ये पूल ऑफ प्लेयर्स बढ़ाने की बात हम कर रहे हैं और उसी के लिए कोशिश कर रहे हैं ताकि बेहतर पूल आए. चाहे 4D क्रिकेट भी हमने ठीक करनी है, उसमें अच्छे प्लेयर्स लाने हैं ताकि कंपेटिटिव क्रिकेट हो, और एज वेल एज ODI एंड T20. लास्ट क्वेश्चन प्लीज. एक रीजन तकरीबन 5 से 6 डिस्ट्रिक्ट पर मुश्तमिल होता है. जब एक बच्चा प्रोग्राम में शामिल हो जाता है, सिलेक्ट हो जाता है, तो उसकी एजुकेशन के हवाले से वो अपने घर से तो दूर हो जाएगा, तो उसकी एजुकेशन के हवाले से PCB का क्या प्लान है? दूसरा ये है कि PCB फिनेंशियली तौर पे उसकी हेल्प करेगा बच्चे की, और तीसरा कि इंजरी हो जाती है तो उस हवाले से मेडिकल पैनल के हवाले से लाइक वो भी मुंसलिक होंगे हाई परफॉर्मेंस सेंटर के साथ या नहीं? जी बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त सवाल है. देखें, रीजनल एकेडमीज़ में हमारे पास जो है फ्यूज़र्स भी होंगे, रीजनल एकेडमीज़ में हमारे साथ ट्रेनर्स भी होंगे, वहाँ पे स्टेशन होंगे, हमारे पास हेड कोचेज़ हैं, और डिस्ट्रिक्ट से 2-2 कोचेज़ जो हैं, पूरी टीम होगी जिस तरीके से हाई परफॉर्मेंस सेंटर में होती है इस तरह. और उन रीजनल एकेडमीज़ के ऊपर जो है टेक्निकली जो है हमारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स हैं, वो उनसे कनेक्टेड होंगे. जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स की जो आकिब भाई की टीम है, ऑफकोर्स सारा टेक्निकल चीज़ें वहाँ पे जो हमारे पास अब तो PCB का भी पोर्टल भी रिसेंटली भी लॉन्च होगा. उसके पास हमारा एक पूरा पोर्टल है. अगर किसी की इंजरी होती है तो वो स्कूल का बच्चा क्यों ना वो रीहैब में आया तो उसका नेचर ऑफ इंजरी, उसका सारा हिस्ट्री जो है रिकॉर्ड होगी अल्टीमेटली, और वो डेटाबेस जो है अब हमारा ऑटोमेशन में आ चुका है. तो इस प्लेयरों को ट्रैक करना, उनकी इंजरीज को देखना, सब कुछ ऑफकोर्स के जो है इसका हिस्सा है पूरा कम्प्रिहेंसिवली, और ये इसमें अच्छे तरीके से काम करेंगे. सेकेंडली, जिस अभी आके भाई ने बात की कि हमारे पास अंडर-19 की रीजनल इन एडवांस हम टीमें बना लेंगे, और पूरा साल जब अब रीजनल नेशनल अंडर-19 होना या अंडर-17 होना है, टीमें 8 से 9 महीने में एडवांस में जो हम उनके फिटनेस टेस्ट, मेडिकल टेस्ट कराते हैं, फिटनेस टेस्ट कराते हैं, सारी करा के 25-25 के बच्चे जो हैं उनको हर रीजन अपने बच्चों पे डेवलपमेंट करेंगे, और उसके बाद जो है अल्टीमेटली जो है फिर वो नेशनल जो है अंडर-17, अंडर-15, अंडर-19 में आ सकेंगे, और उसमें आप कंपटीशन बेहतर करेंगे देखेंगे. ये इन्हीं बच्चों को ख़ास तौर पे हाई परफॉर्मेंस सेंटर में तो पूरा आके भाई उसको भी आपको एलेबरेट करते हैं कि बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए क्या है. हमारा जो है 30 डेज़ में एक होगा पूल आएगा 25 का, अंडर-19 का लेट से 30 डेज़ में उन्होंने किया. देन 30 डेज़ के बाद वो अपने डिस्ट्रिक्ट में बच्चे चले जाएंगे. डिस्ट्रिक्ट में हमारे कोचेज़ हैं, जहाँ जहाँ काम करना है उन पे काम करेंगे अच्छे तरीके से ताकि उसकी कंटिन्यूटी रहे, और वहाँ अपनी एजुकेशन भी साथ साथ चला रहे होंगे. और उसके साथ साथ जो है 25 बच्चों के लिए ऑफकोर्स के उनके लिए हम फर्दर भी प्लान कर रहे हैं कि जी उस डिस्ट्रिक्ट में जहाँ वो जाएँ थोड़ी देर के लिए तो उनकी एजुकेशन साथ साथ सफ़र ना करें. तो हमारा मकसद भी ये स्कूल क्रिकेट का, रीजनल अकेडमीज़ का, और इसमें ख़ासतौर पे स्कूल के जो क्रिकेट के टॉप परफॉर्मर बच्चे भी हैं उन्होंने अल्टीमेटली आना है. तो हमारी कोशिश होगी जो ख़ासतौर पे समर कैंप्स जो हैं, जब छुट्टियां होती हैं इस तरह में, उस टाइम इन बच्चों को ज़्यादा मौका मिले. उसके बाद रोटेशन अंडर-15 है, देन अंडर-17, देन अंडर-19 पूल आ गया, देन जो भी फ्यूचर स्टार
جو بھی ٹیلنٹڈ بچے جو ہیں, جتنے بھی ایمرجنگ جو ہے ٹیلنٹ سامنے آتا ہے, وہ جو بھی عاقب بھائی اور پوری ان کی ٹیم ہائی پرفارمنس سینٹرز کی جو بھی نکلنے جا رہے ہیں فیلڈ میں, ابھی 11 فیبروری سے جو لاڑکانہ میں سٹارٹ ہوگا, تو وہ سارے بچے بھی ہم ان کو اکیڈمیز میں انشاءاللہ آپ روٹیشن بیسس پہ 1 مہینہ کام کریں گے, دین وہ ڈسٹرکس میں جائیں گے, ڈسٹرکس کے کوچز ان کو کام دیکھیں گے, دین وہ پھر اگلی انڈر 15 انڈر 17 2 مہینے کے بعد دوبارہ ان کی روٹیشن آ جائے گی. اسی طریقے سے انشاءاللہ پلیئر ڈیولپمنٹ ہوگی, آپ دیکھیں گے. آئی ہوپ کہ یہ بڑا سکسیزفل رہے گا. Thank you so much everyone.